Buenas noches. Buenas noches, 반갑습니다. mucho gusto. 오늘 성경 말씀은 민수기 성경 보겠습니다. Primero vamos a ver una parte de la Biblia en Números, 민수기 21장입니다. el libro de Números, capítulo 21, 4절부터 9절까지 보겠습니다. desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Números, capítulo 21, desde el versículo 4. 민수기 21장 4절부터입니다. Números, capítulo 21, desde el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. 저는 어릴 때는 가톨릭 교회를 다녔습니다. Yo cuando era pequeño me congregaba en la iglesia católica. 제 큰 누님이 가톨릭 교회를 다녔기 때문에 저도 어릴 때 같이 가톨릭 교회를 다녔습니다. Porque mi hermana mayor, ella se congregaba en una iglesia católica, por eso desde pequeño yo también empecé a ir. 그래서 그냥 아무것도 모르고 어릴 때부터 그냥 교회를 다니면서 성경에 대해서 이야기를 들었지요. Por eso yo no sabía nada desde pequeño, yo escuchaba las historias de la Biblia que nos contaban ahí. 근데 저는 제가 뭐 교회를 다니지만 가톨릭 교회에서 뭐 하나님이 살아계신다, 뭐 하나님을 믿는다, 이제 이런 어떤 믿음이 없었어요. Y yo me congregaba en la iglesia, escuchaba, pero no tenía la fe de que Dios estaba vivo o que Dios trabajaba para mí. 저는 제가 꿈이 있다면은 제가 이제 조종사가 되는 거였어요. Y yo tenía un sueño en mí, era ser piloto. 그래서 공부를 이래 하고 그다음에 조종사가 될 수 있는 길로 제가 갔어요. Y por eso yo estudiaba y quería ir por ese camino para ser piloto. 그리고 그런 학교도 들어가고 También había entrado a la escuela 그리고 열심히 공부를 했지요. y así estudiaba mucho. 저는 열심히 하면은 제가 원하는 꿈을 이룰 수 있다고 생각을 했어요. Y yo pensé que si yo estudiaba y me esforzaba iba a poder lograr lo que yo deseaba. 내 친구들이 방학 때 다 다른 데 놀러 가도 우리 몇몇 친구들은 공부를 했어요. 학교에 남아서. Cuando mis amigos, algunos se iban a pasear en las vacaciones, nosotros con algunos nos quedábamos a estudiar. 그리고 오로지 우리는 지금 공부하고 고생하지만 우리 나중에 조종사가 될 거다. 이런 꿈을 마음에 품고 있었어요. Y nosotros teníamos un sueño. Ahora nosotros tenemos que estudiar y parece de que estamos como esforzándonos mucho, pero después vamos a ser pilotos. 근데 어느 날 제가 수업을 받고 있으면서 뭘 이렇게 적고 있었어요. Y una vez yo estaba en clase, estaba escribiendo algo, 갑자기 내 이름을 부르는 소리를 들었어요. pero escuché que alguien llamaba mi nombre. 우리 친구들이 다 보는 앞에서 우리 교관이 나를 일어나라고 이야기했어요. Y entre todos mis amigos, así como el rector me dijo a mí que me levantara. 그래가 이제 뭘 쓰다가 이제 제가 이제 일어났어요. Y yo estaba escribiendo algo y miré al frente y me levanté. 그 교관이 나를 굉장히 이제 뭐라 그러면서 왜 수업 시간이 좋냐고 자꾸 나에게 이야기했어요. Y el director a mí me dijo: ¿por qué en clase estás durmiendo? Así me dijo. 저는 뭘 적고 있었기 때문에 Y como yo estaba escribiendo 저는 수업 시간에 잘 안 졸기 때문에 y yo en clase no dormía 그 casi, 소리가 나한테는 굉장히 억울했어요. por eso para mí eso era algo muy injusto. 내가 혼나고 있는 동안에는 아무 대답도 안 하고 그냥 딱 서 있었지만은 Cuando me estaba regañando en ese entonces yo no dije nada, solo estaba de pie. 수업이 끝나고 제가 그 선생님을 따라갔어요. Pero después terminó la clase y yo fui y le busqué a ese profesor. 제가 그 교관에게
내가 이제 졸지 않는 것을 이야기를 했어요. Y yo le dije al director de que yo no estaba durmiendo. 근데 그분이 날 딱 쳐다보고 안 졸았어? Y él me miró y me dijo, ¿no estabas durmiendo? 그럼 가봐. Entonces vete, así me dijo. 저는 너무 당황했어요. Y yo en ese momento me asusté mucho. 내가 갑자기 나에게 생긴 일이었기 때문에 Como era algo que de repente me había pasado, 나는 그 일이 내게 너무 내 마음이 언짢고 굉장히 마음이 상하는 일이었어요. y yo no me sentía bien, me sentía como muy herido en mi corazón. 그리고 시간이 지나면서 Y después al pasar el tiempo, 내가 이제 성적표를 받았을 때에 cuando yo recibí mis notas, 그 교관이 나에게 준 성적이 1, 2, 3, 4, 5라면은 노타 2를 줬어요. y ese profesor, digamos, si el puntaje era del 1 al 5, me había dado 2. 노타 신구를 받아야 되는데 Yo tenía que haber recibido 5, 노타 도이스를 준 거예요. pero me dio 2 en mis notas. 나는 그 일로 말미암아 내가 조종사가 되는 모든 길이 다 막혀버렸어요. Entonces yo por esa situación, todo el camino que yo tenía para ser piloto parecía que se había obstruido. 나는 그게 오로지 내 마음의 소망이었고 꿈이었는데 Porque ese era mi único sueño, era mi única esperanza. 그 선생님 하나 때문에 Pero por ese profesor, 그 성적 때문에 por esas notas, 내 꿈이 다 깨져 버렸어요. todos mis sueños se derrumbaron. 나는 그 사람을 굉장히 미워했어요. Y yo odié mucho a ese profesor. 난 막 내가 그 젊은 그 학창 시절에 그 젊은 나이에 내가 마음에 모든 게 내 마음의 꿈이 다 무너져 버렸어요. Y todo en ese momento, aunque yo era joven, un estudiante, pero todos mis sueños se habían derrumbado. 내가 막 그 일만 생각하면 막 그 사람을 막 진짜 막 내가 어떻게 막 때리고 죽이고 싶은 마음이 일어나. Cuando yo pensaba en ese momento sobre ese profesor, yo quería ir, pegarle hasta matarlo, así yo quería. 시간이 지나면서 Al pasar el tiempo, 내가 노력한다고 다 되는 게 아니구나. me di cuenta de que no era que porque yo me esforzara podían suceder todas las cosas. 노력하면 나는 다 내가 되는 일들이 이루어진다고 나는 생각을 했고 또 그렇게 원하는 학교도 갔는데 Yo pensaba de que si yo me esforzaba, todas las cosas iban a poder hacerlas y también había entrado a la escuela donde yo quería. 원치 않는 일들이 내게 삶에 일어나고 Pero en mi vida se levantaban cosas, situaciones que yo no deseaba 이해할 수 없는 일이 내 삶에 일어나면서 y se levantaban situaciones que yo no podía entender. 내가 뭔가 열심히 하면 되는 게 아니구나. Entonces no es que yo tengo que hacer algo para esforzarme mucho para que funcione. 그때 내 마음은 마음에 공황이 오고 마음이 어떻게 해야 될지를 몰랐어요. En mi corazón yo no sabía qué hacer y tenía como la desesperación. 그때에 내 마음에 그 빈 마음에 무언가 의지하고 싶은 마음이 들어왔어요. En ese momento mi corazón estaba vacío y tenía el deseo de apoyar mi corazón en algo. 나는 굉장히 내 마음에 슬픈 날을 며칠 보내면서 Y yo viéndome a mí que vivía así tristemente varios días, 내 옆에 있는 친구, 교회를 다니는 친구가 있었는데 tenía un amigo que se congregaba en la iglesia. 전혀 그 직구에 대해 관심도 없고 그 친구가 교회를 가자 해도 나는 뭐 전혀 난 가톨릭 교인이라고 생각했기 때문에 관심이 없어서 늘 거절했어요. Y yo no tenía interés en él, no tenía interés en nada de lo que él hacía, porque yo era católico y no había escuchado sobre él, por eso estaba lejos. 근데 그날 그 친구가 나보고 교회 가자 하는 그 이야기가 내 귀에 들려졌어요. Pero ese día yo escuché que mi amigo me dijo, vamos a la iglesia. 그리고 그 친구를 따라서 교회를 나가게 됐어요. Y yo con ese amigo fui a la iglesia. 천주교에서는 전혀 들어볼 수 없는 성경 이야기, 그 이야기들이 내 귀에 들려오기 Y 시작했어요. ahí en la iglesia empezaron a contarnos historias que no nos habían contado en la iglesia católica. Empecé a escuchar, entraban en mis oídos. 제가 교회를 갔을 때 오늘 우리 합창단처럼 이제 막 그 찬양하는 그 기타 치고 하는 게 너무 좋아 보이는 거예요. Y entonces yo cuando iba a la iglesia, a mí me gustaba mucho, así como el coro de hoy, así con tocar la guitarra, me gustaba la música. 오늘도 보니까 합창단이 막 나오는데 강대상 안 무너지겠나 하는 마음이. Así hoy yo vi de que salían todos los miembros del coro y yo pensaba, ¿será que no se va a romper el escenario? Así. 제가 이래 뒤에를 보니까 이제 뒷줄에 있는 분들은 잘 노래를 안 부르고 입만. Y yo miraba a los miembros del coro que estaban sobre todo atrás, que solo movían así sus labios, así. 근데 참 그 소리가 화음이 너무 어제보다 너무 아름다웠어요. Pero estaba mucho, sonaba mucho mejor que ayer. 내가 그 찬송이 너무 좋고 A mí me gustaban mucho los 그 himnos 말씀들이 내가 막 너무 좋은 거예요. y me gustaba también mucho la palabra. 물은 높은 데서 낮은 곳으로 흐르듯이 Así como el agua fluye de lo alto hacia lo bajo, 그때 내 마음은 한없이 내 마음을
밑으로 추락돼 있고 낮은 곳에 하나님 나를 두었어요. Mi corazón, Dios había hecho que mi corazón bajara hasta lo más bajo que había. 너무 신기한 일이 일어났어요. Así empezaron a suceder cosas sorprendentes. 성경이 믿어지고 Podía creer en la Biblia. 말씀을 더 듣고 싶고 También quería escuchar cada vez más la palabra. 말씀 들은 게 내 마음에 또렷하게 남는 거예요. Y en mi corazón quedaba exactamente la palabra en mi corazón. 물이 포도주로 바뀌는 가나의 혼인잔치 이야기를 들어도 너무 신기하고 Cuando yo escuchaba sobre las bodas de Canaán, que el agua se había cambiado a vino, también era muy sorprendente. 내 손에 성경을 읽고 있는 나를 봤어요. Y yo me veía que yo estaba leyendo un día la Biblia. 그리고 교회에 가는 날이 너무 기다려지는 거예요. Y también yo veía que yo esperaba ir a la iglesia. 그때 내 마음은 한없이 아무 소망 없이 어떻게 해야 될지 몰랐던 그런 En 때였는데 ese momento yo no tenía esperanza, en mi corazón no sabía qué hacer. 그때에 내게 들려지는 이 하나님의 말씀들은 너무너무 내게 큰 위로를 주었어. En ese momento la palabra de Dios que llegaba a mi corazón me traía una gran como consolación. 그때부터 저는 교회를 한 번도 빠진 적이 없었어요. Por eso desde ese día nunca más, desde ese día no falté a la iglesia. 저는 뭐 제가 군인이었어요 그때요. En ese momento yo era militar. 그러면서 휴가를 받으면은 이제 기도원이라는 곳을 찾아서 휴가를 받으면 금식 기도원을 찾아갔어요. Y cuando me daban como el descanso, las vacaciones en el servicio militar, yo iba a las casas de oración y hacía como ayuno. 그래갖고서 한 일주일 정도 금식 기도하고 집에 돌아오면 우리 어머니가 나를 너무 측은하게 생각하는 거예요. Entonces cuando yo hacía como toda la semana el ayuno, yo regresaba a la casa, mi madre me miraba. 저는 제가 지금은 이래 살이 쪘는데 옛날에는 진짜 빼싹 말랐어요. Y yo en ese momento, ahora yo estoy un poco gordito, pero en ese momento yo era bien flaco. 제가 결혼하고 나서 이래 살이 찐 거예요. Después de que me casé, así me he engordado. 제 아내를 잘 만난 거죠. Me encontré con una buena esposa, ¿no? 저는 옛날에 아주 이래 팩 이렇게 말랐었어요. Así yo era así de flaquito. 진짜 그런데다가 일주일 금식하고 오니까 Y después, aparte de eso, llegaba una semana después de hacer ayuno, 뼈밖에 없는 거예요. solo quedaba el hueso. 난 그렇게 하나님을 찾았어요. Así yo buscaba a Dios. 전 진짜 이 교회 가고 일주일에 Yo iba una semana a esta iglesia. 거기 가서 기타 치면서 오늘 답이 그 목사님 아들처럼 기타 치면서 막 찬양을 인도하고 Así yo iba a esa iglesia, tocaba guitarra, así como el hijo del pastor David, yo tocaba la guitarra. 또 그 다음날 다른 교회 가고 Y luego iba a otra iglesia 거기서 합창단을 지도했어요. y ahí dirigía el coro. 그리고 또 다른 교회 가고 Y luego iba a otra iglesia. 또 그 군부대 안에 장병들에게 성경 공부를 가르치고 Y también dentro del servicio militar le enseñaba a los militares la Biblia. 그리고 11조는 헌금 안 걷는 아주 성경적인 교회에다가 헌금을 온라인으로 보내고 Y también enviaba como mi diezmo a una iglesia que utilizaban bien las ofrendas, los diezmos. 5개 교회를 다녔어요. Hacia 5 iglesias yo me congregaba. 일주일에 En la semana 5군데 교회를 다니면서 봉사했어요. yo iba a 5 iglesias y hacía servicio. 1년의 연말쯤 되면은 Y cuando ya era casi final de año, 교회에서 제게 선물을 줬어요. en la iglesia me daban regalo. 금으로 만든 십자가 배지였어요. Era como una figurita de cruz hecha como en oro. 금이었어요. Era oro puro. 저는 그때 받은 그렇게 봉사하면서 받은 금이 한 주먹이 되었어요. Entonces, en ese momento, todo lo que yo había, de tanto servicio que había hecho, casi un puñado más o menos había recibido de eso. 정말 열심히 교회를 다녔어요. De verdad me esforzaba mucho y congregaba en la 새벽 iglesia. 기도부터 Desde la hora piadosa 집회를 다니고 hasta los seminarios. 그리고 찬송을 거의 다 외웠어요. También me sabía todos los himnos 하루에 한 장씩 한 장씩 읽어 한 곡씩 외웠어요. y aprendía un himno por día. 그래서 이제 찬송가를 다 외워버렸어요. Por eso ya me había aprendido todo el himnario. 늘 성경을 가지고 댕겼어요. Siempre tenía la Biblia. 출근하는 길도 성경 보고 El día que cuando iba al trabajar, siempre 시간만 llevaba 나면 la 성경을 Biblia. 봤어요. Cuando tenía tiempo, miraba la Biblia. 조그마한 신약 성경과 시편이 있는 성경, 기도원에서 나온 성경을 늘 가지고 댕겼어요. Siempre tenía esa Biblia pequeña que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el libro de Salmos. Ese yo andaba. 기독교 방송을 듣고 Y también escuchaba radio cristiano. 어느 날 제가 새벽 시간에 열천에 대한 이야기를 들었어요. 10명 데이스피리제
Yo escuché eso en la hora piadosa sobre las 10 vírgenes. 제가 열 처녀 이야기를 딱 들으면서 내 마음에 의심이 하나 올라왔어요. Y yo cuando escuché esa palabra, mi corazón se levantó como una duda. 10명 다 신랑을 기다렸고 Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. 10명 다 옷을 갖추고 등을 가지고 있었는데 Todas tenían la ropa y tenían sus lámparas, 5명은 올라가고 pero solo 5 pudieron entrar 5명은 남는 거예요. y 5 se quedaron. 주님이 언제 오실지 모르지만은 Aunque no sabemos en qué momento viene el Señor, 만약에 오늘 밤에 예수님 오신다면 pero si esta noche Él viene, 내가 가진 이 신앙으로 만약에 정말 천국에 갈 수 있을까? con la vida de creencia que yo tengo ahora, de verdad, yo puedo ir delante de Él. 내가 방언도 하고 Yo había desviado, 또 내가 귀신도 쫓아내고 yo había hablado en lenguas también, así yo había como echado a los demonios. 정말 그 열심히 하나님을 섬겼어요. Así yo con mucho esfuerzo yo servía a Dios. 근데 제가 그 의문이 딱 들어온 거예요. Pero en ese momento entró esa duda a mi corazón. 내가 다니는 교회 목사님은 대전에서 가장 내가 다니는 그 지방 도시에서 가장 유명한 목사님이에요. La iglesia donde yo me congregaba era la iglesia en la ciudad de Tellón, que era una de las más famosas de esa ciudad. 어느 날 이 목사님과 함께 어디 갈 기회에 제가 그걸 물었어요. Y una vez cuando yo estaba con el pastor teníamos que ir a algún lugar y yo le pregunté, 5명의 미련한 처녀가 천국에 가지 못한 이유에 대해서 제가 물었어요. y las 5 vírgenes imprudentes, ellas así, ¿por qué no pudieron ir al cielo? Yo le había preguntado. 내가 열심히 교회를 다니고 Yo me esforzaba congregándome en la iglesia 죄를 안 지으려고 하고 y también trataba de no pecar. 정말 제가 열심히 하나님을 믿는다고 했지만은 Y aunque de verdad yo decía de que yo creía y me esforzaba para creer en Dios, 만약에 내가 주님이 나 너 몰라 하고 말하면 내가 어떻게 천국에 들어갈 수 있지? si Dios me dice a mí, yo no te conozco, ¿yo cómo voy a poder entrar al cielo? 마태복음에 보니까 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국 가는 게 아니라고 돼 있어. En Mateo dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. 그렇게 돼 있죠? Está escrito así, ¿no? 예. 자, 한번 찾아볼래요? Vamos a buscarlo. 마태복음 한번 여러분 7장 한번 펴 보세요. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, 7장 San Mateo capítulo 7, 21절일 거예요. versículo 21. 읽어 볼래? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 자, 여기 보면은 Si nosotros vemos aquí, 주여 주여 한다고 다 천국 가는 게 아니라고 돼 있어. dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. 자, 귀신을 쫓아내도 Aunque eche demonios, 권능을 행하도 aunque haga obras, milagros. 정말 예수님이 23절에 보면은 Si nosotros vemos en el versículo 23, 내가 너를 도무지 알지 못하노니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 그랬어. y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 예수님이 날 모른다 그러면은 Sí, 어떡하지? Si Jesús me dice que yo no te conozco, ¿yo qué haré en ese momento? 불법은 죄인데 Porque el pecado es, 마음에 죄가 있는데 y yo pensaba de que en mi corazón estaba el pecado, 죄가 있으면 못 간다고 하는데 pero dice de que si tengo el pecado no puedo entrar. 나는 예수님을 믿는다고 확신하지만은 Aunque yo pensaba de que yo creía en Dios, 예수님이 나를 모른다 그러면 어떡하지? que creía en Jesús, pero si Jesús me dice, yo no te conozco, entonces ¿qué hago? 이 사람들도 귀신도 쫓아내고 Estas personas echaban fuera demonios, 권능도 행했던 사람들이에요. también hacían cosas de milagros. 그런데 예수님 모른다고 했단 말이에요. Pero Jesús que les dijo, yo no os conozco. 나는 내가 이 질문을 그 목사님에게 했어요. Entonces yo le hice esta pregunta al pastor. 정말 진지하게 부끄럽지만 내 마음에 의문 나는 걸 이야기했는데 Aunque sentía mucha vergüenza, así seriamente yo le dije al pastor. 이 목사님이 이렇게 대답했어요. Y el pastor en ese momento me respondió así. 나는 내가 김 선생 볼 때 너무 내가 마음에서 존경되는 마음이 든다. Yo cuando le veo a usted siento mucho respeto. 정말 김 선생 믿음이 너무 좋다. Usted de verdad tiene una fe muy buena. 그 목사님 나를 굉장히 칭찬해 줬어요. Y el pastor así me felicitó. 나는 그 대답이 내 마음에 문제를 해결해 주지 못했어. Pero esa respuesta no solucionó el problema que había en mi corazón. 그러다가 시간이 얼마 Y 지나갔는데 así pasó el tiempo. 아침에 출근하려고 이제 버스를 타려고 기다리는데 Y en la mañana para ir al trabajo estaba esperando el bus.
우리 학교의 선배님이 거기에 이제 같이 늘 거기서 버스를 타는 거예요. Y un superior de mi escuela siempre él estaba ahí esperando el bus en el mismo paradero. 자, 우리 학교 선배이기 때문에 내가 보면 늘 인사를 했어요. Como él era superior de la escuela, cuando yo le veía, yo le saludaba siempre. 이분은 일하러 가면 성경을 가져가는 거예요. Y él siempre que iba llevaba la Biblia. 아니 그 군인이 일하러 가면서 성경을 손에 들고 가는 거예요. Así un militar llevaba la Biblia en su mano. 나한테 왔어요. Y él vino. 너 어느 교회 나가니? ¿En qué iglesia te congregas? 나는 어느 교회 나간다고 말할 수가 없는데 5군데 교회 나가니까. Yo no podía decirle exactamente a qué iglesia porque yo me congregaba a 5. 내가 이제 이렇게 교회 나간다고 이야기했어요. Entonces yo le dije a varias iglesias así. 나보고 너 구원의 확신이 있어? ¿Tú tienes la seguridad de tu salvación? Me preguntó. 아, 전 확신이 있다 그랬어요. Yo le dije, sí, yo estoy seguro. 그럼 너는 거듭났겠네. Entonces tú has renacido. 그래 거듭났다 그랬어요. Sí, yo he renacido. 넌 죄가 없겠네. Entonces tú no tendrás pecado. 그 말에 이제 딱 걸리는 거예요. En esa palabra ya mi corazón como paró. 죄 없는 사람이 어디 있어요? ¿Quién no tiene pecado? 그럼 너는 죄인이야, 의인이야? Entonces tú eres justo o pecador. 성경에 의인은 없나니 하나도 없다고 돼 있잖아요. En la Biblia dice que no hay justo ni uno. 내가 죄인이죠. Ah, claro, somos pecadores. 나보고 어디 가냐요? Y me dice, entonces ¿a dónde vas? 천국 가지요. Pero voy al cielo. 천국은 죄인이 가냐, 의인이 가냐 묻더라고. Pero me preguntó, ¿el cielo van los justos o los pecadores? 의인이 가지요. Van los justos. 너는 그래. ¿Y tú? 죄인이죠. Yo soy pecador. 너는 가 못 가? Entonces ¿tú vas o no? 가지요. Sí, yo voy. 어떻게 가? ¿Cómo vas? 믿음으로 가지요. Por la fe. 그러니까 그 선배가 나보고 너 못 가. Entonces el mayor me decía, no, tú no vas a poder ir. 죄인은 못 가. Los pecadores no pueden ir. 의인이어야 가. El justo va. 너 죄인이잖아. Tú eres pecador. 그렇지만 믿어요. Pero aún así yo creo. 믿어도 죄인이잖아. Aunque eres creyente, pero tú eres pecador. 정말 기분 너무너무 나빴어요. Y de verdad me sentía muy, muy mal. 아침마다 출근하면 거기 이제 버스를 기다리는데 그 버스를 타기 위해서 늘 거기서 만나는 거예요. Cada mañana para subirnos al bus, él esperaba en ese paradero. 내가 딱 가면 나한테 와요. Y cada vez que yo iba, llegaba y me preguntaba, 오늘 시간 있어? ¿tienes tiempo hoy? 없어요. No, no tengo. 이제 만나고 싶지 않았어요. Yo no quería encontrarme con él. 나는 그분이 좀 이상하다고 생각했어요. Yo pensaba de que él era alguien raro. 난 엉뚱한 교회 다닌다고 생각을 했어요. Yo pensaba de que él se estaba congregando en una iglesia rara. 그런 사람하고는 말 안 하는 게 낫다고 성경에 돼 있어요. Y también la Biblia dice que es bueno no hablar con ese tipo de personas. 그래서 나는 가급적이면 멀리 떨어져 있어요. Entonces por eso yo así me alejaba de él. 근데 같은 동네에 사니까 Pero como vivíamos en el mismo barrio, 버스를 타야 되는데 tenía que subirme al bus. 늘 거기서 만나야 하는 거예요. Y siempre tenía que encontrármelo ahí. 근데 내가 가면 꼭 그 기다리고 있으니까 Y siempre cuando yo iba, él estaba esperando. 제가 이 거짓말로 핑계 시간 없다는 걸 계속 핑계대는 것도 한도가 있는 거예요. Y también ya tenía un límite de decir mentiras o tener excusas para no hablar con él. 그날 또 만났어요. Y ese día otra vez me lo encontré. 나보고 시간 있냐고 물었어요. Me dijo, ¿tienes tiempo? 시간 없다 그랬어요. Le dije, no, no tengo. 벌써 내가 거짓말하는 걸 알았어요. Ya él sabía que yo le estaba mintiendo. 근데 나에게 하는 말이 Pero entonces él me dijo, 우리 목사님이 방송 설교를 하는데 그 방송 기독교 방송을 들어보라고 이야기했어요. mi pastor, él da un sermón en la televisión, en el canal cristiano, es mejor que escuches. 깜짝 놀랐어요. Entonces yo me asusté. 아니 자기 교회 목사님이 기독교 방송에 설교를 해? Ah, ¿el pastor de su iglesia sale en un canal cristiano? 난 이 선배가 다니는 교회는 나는 잘못된 교회라고 생각을 했어요. Yo había pensado de que la iglesia donde se congregaba esta persona era una iglesia rara, equivocada. 자기 교회 목사님이 기독교 방송에 설교한다 그러니까. Pero como decía de que el pastor de su iglesia daba su sermón en un canal cristiano, 내가 이제 막 갑자기 내 마음에 제가 막 너무 이상한 마음이 들었어요. entonces yo pensaba, ¿por qué? Así yo tenía con mucha duda en mi corazón, ¿por qué podía salir en un canal cristiano? 나는 그 기독교 방송을 믿으니까. ¿Por qué? Porque yo creía en los canales 그리고 cristianos. 그 목사님
자기 교회 목사님이 거기에서 설교한다면은 Y entonces si el pastor, él predica en un canal así, 아, 내가 뭐 잘못 알고 있는 거 아니야? entonces puede ser de que yo esté equivocado, ¿no? 그래 그날 제가 그 기독교 방송을 녹음을 했어요. Y yo ese día llegué y grabé como ese canal. 퇴근하고 와서 그걸 들었어요. Después de llegar, yo escuché 너무 신기하게 그 말씀이 다 들어오는 거예요. y de verdad era muy asombroso que toda esa palabra entraba a mis oídos. 박옥수 목사님이었어요. Era el pastor Oxupar. 노아의 방주에 대한 설교를 하고 Él 있었어요. estaba hablando sobre el arca de Noé. 노아의 방주에 간들을 막을 때 안팎의 간들을 막아서 역청을 칠하는 이야기였어요. Estaba diciendo de que tenía que hacer el arca de Noé y pintarla con 베뚜미. brea. 안대도 칠하고 밖에도 칠하라는 거예요. Tenía que pintar por dentro y por fuera. 그 역청은 예수님의 피라고 말했어요. Entonces decía que eso era como la comparación a la sangre de Jesús. 안에서 볼 때도 그 안에 물이 새지 않아야 하고 Por dentro también el agua no tiene que entrar al arca. 밖에서도 물이 새지 않아야 했나고. Y por fuera también el agua no tiene que entrar al 내가 볼 arca. 때도 하나님 앞에 구원이 완벽해야 하고 Yo también delante de Jesús tengo que tener la salvación seguro. 하나님이 나를 보실 때도 구원이 분명해야 한다고 Y 말해요. también Jesús cuando me ve a mí tiene que ver de que mi salvación está segura. 내 편에서는 하나님 믿는다고 확신을 가지고 있지만은 Aunque yo tengo la seguridad de mi lado de que yo tengo la salvación, 하나님이 나를 모른다고 하면은 pero si Jesús me dice yo no te conozco, 그 부분에 대해서 내 마음에 확신이 없었단 말이에요. entonces en mi corazón yo no tenía la seguridad sobre ese punto. 내가 이 선배하고 이야기 한번 해봐야 되겠다. Entonces yo tengo que hablar con este superior. 그 다음 날 또 버스를 기다리는데 또 저한테 찾아왔어요. Entonces otra vez al otro día subí al bus y él me buscó. 시간 있냐고 물었어요. ¿Tienes tiempo? 내가 시간이 있다고 Le 말했어요. dije que sí. 그러니까 오늘 만나자 그러더라고. Entonces me dijo, bueno, entonces hoy vamos a vernos. 그날이 목요일이었어요. Ese era un jueves. 그래서 그날 퇴근하고 만났어요. Entonces por eso después de terminar el trabajo me encontré con él. 자기 교회로 가재요. Me decía, vamos a la iglesia. 목요일인데 무슨 예배가 있냐? Es un jueves, ¿por qué vamos a ir a la iglesia? 한국은 수요일 날 예배 있고 목요일 날은 예배가 없거든요. En Corea habían culto los miércoles, pero los jueves no había. 자기네 교회는 있대요. Pero decía que en su iglesia sí había. 그것도 이상한 거예요. A eso también me pareció raro. 그러나 이미 약속을 했기 때문에 Pero como ya había hecho promesa con 어쩔 él, 수 없이 갔어요. sin tener excusa fui. 그 교회를 같이 갔는데 Fui a esa iglesia 그 목사님이 사는 집으로 들어갔어요. y entramos a la casa pastoral. 그리고 제가 이제 거기서 이제 둘이 이제 이야기를 하기 시작했어요. Y ahí empezamos a hablar los dos. 저한테 묻는 거예요. Y el pastor me preguntó, 자, 너는 죄를 짓지? tú cometes pecados, ¿verdad? 짓지요. Sí, yo cometo 어떻게 pecados. 해결해? ¿Y cómo lo solucionas? 회개하죠. Yo me arrepiento. 회개하면 죄가 없어져? Si tú te arrepientes, ¿desaparece el pecado? 없어지죠. Sí, se desaparece. 그러면 넌 날마다 죄지면 날마다 회개하겠네. Entonces, todos los días, si tú pecas, todos los días te arrepientes. 회개하지요. Sí, claro, hay que arrepentirse. 네가 만약에 모르고 그러면 회개 안 한 죄는 어떻게 돼? Y entonces los pecados que no te acuerdas y no te pudiste arrepentir, ¿qué pasa? 회개 안 하면 안 되죠. No, hay que arrepentirse de todo. 같이 대화를 나누는데 Y estábamos nosotros conversando 내 마음에 이 사람 말 들으면 안 되겠다는 마음이 딱 있었어. y en mi corazón yo pensaba, no tengo que escuchar la voz de él. 난 그 전에 이 사람 만나기 전에 다 준비를 하고 다 외웠어요. Antes de irme a encontrar con él, yo ya había aprendido todo, me había memorizado. 내가 따지기 시작했어요. Entonces yo iba a ir para pelear así. 선배님 의인이에요? Superior, ¿usted es justo? 의인이래요. Sí, soy justo. 내가 고개를 들었어요. Entonces yo levanté mi cuello, ¿no? Mi cabeza en ese momento. 선배님 죄 안 져요? ¿Usted no peca? 천사처럼 살아요? ¿Usted vive como un ángel? 어떻게 의인이라고 말해요? ¿Cómo puede decir de que es justo? 그 교만한 거 아니에요? Eso es algo muy orgulloso, ¿no cree? 하나님이 설상 의인이라고 해도 겸손하게 죄인이라고 해야지. Aunque Dios dice que somos justos, nosotros humildemente tenemos que decir que somos pecadores. 그리고 성경에 의인은 없나니 하나도 없다 Y en la 그랬잖아요. Biblia dice que no hay justo ni aún uno. 의인이에요. ¿Usted es justo? 음란한 마음 없어요. ¿Usted no tiene un corazón adúltero? 미운 마음 없어요. ¿Usted no tiene odio? 내가 막 따졌어요. Así yo empezaba como a pelear.
나보고 그럼 회개하는 어디 죄가 사해진다는 말 찾아보라는 Y 거예요. me decía, busca la palabra donde dice que tenemos que arrepentirnos para que nuestro pecado sea limpio. 회개하면 죄 없어져? 하고 Cuando 나한테 él me dijo, si tú te arrepientes, ¿el pecado desaparece? 없어지죠. Sí, claro, desaparece. 찾아보래요. Me decía, búscalo. 내가 못 찾을 줄 알고 Y él pensó de que yo no iba a poder encontrarlo. 찾았어요. Y yo así empecé a buscar, 못 찾겠더라고. pero no encontré al 뭐 어디 있는지 못 찾겠더라고. Yo no sabía en qué palabra estaba. 근데 그 성경을 가져가더만 Pero después de llevarse la Biblia, 거꾸로 대고 él lo puso al revés 그냥 이렇게 내 얼굴 쳐다보면서 y mirando mi rostro así, él movió una, dos veces 여기 있잖아. y me dijo, acá está. 성경도 안 보고 Ni siquiera miró la Biblia para buscar, 두세 번 만에 찾아내는 거예요. sino que así dos veces hizo. 나는 그런 사람 처음 봤어요. Era la primera vez que yo veía ese tipo de persona. 내가 하는 말들은 Las palabras que yo decía, 찾아내는 거 이렇게. todo él así encontraba en la Biblia. Acá está. 나는 이 사람이 거기다 줄 쳐놓고 그것만 찾는 줄 알았어요. Y yo pensaba de que él lo único que hacía era buscar en la Biblia palabra. 근데 성경에 다 줄이 쳐져 있는 거예요. Y toda la Biblia estaba marcado. 내가 막 싸우고 있는데 Entonces por eso yo estaba así peleando 옆에서 어떤 소리가 들렸어요. y al lado yo escuché algo. 여자 목소리였어요. Era la voz de una mujer. 모르면 가만히 듣긴 하지 뭘 그렇게 잘난 척해요. 하는 Me 소리. decía, si no sabe mejor escuche, quédese callado y escuche. ¿Por qué se cree tanto? 내가 이제 둘이 싸우다가 Entonces nosotros estábamos peleando los dos 쳐다봤어요. y luego la miramos. 난 거기 사람 있는 줄도 몰랐어요. Ni siquiera sabíamos de que había una señora ahí. 거기서 두 사람이 마늘 까다가 나한테 소리를 지른 거예요. Y ellas estaban pelando ajos así y nos gritaban. 내가 뭐 저런 여자들이 다 있어? Y yo 하고. pensaba, ¿qué? ¿Estas mujeres qué son? 그리고 딱 돌아왔는데 Y así después le miré otra vez 내가 무슨 말 했는지 기억이 하나도 안 나는 y 거예요. ya no me acordaba qué era lo que yo estaba diciendo. 그때부터 나한테 막 이제 퍼붓기 시작하는 Entonces 거예요. desde ese momento él empezó a ganar como terreno, ¿no? Así empezó a decirme. 그때 신기한 일이 일어났어요. Y ahí pasó algo asombroso. 마치 내 몸 안에 어떤 게 빠져나왔어요. Así como de mi cuerpo si hubiera salido algo. 그리고 나를 보고 있는 거예요. Y es como si yo me estuviera viendo a mí mismo. 내가 하는 말들이 너무 이상한 거예요. Las palabras que yo estaba diciendo eran incoherentes. 우리 목사님은 Mi pastor, 우리 교회는 mi 내가 iglesia, 배우기는 yo aprendí 전부 다 내 입에서 나오는 건 우리 교회, 우리 목사님, 난 전부 다 그런 이야기였어요. y yo lo único que estaba diciendo era mi pastor, mi iglesia, yo aprendí así. 근데 이분은 Pero él 성경은 decía 성경은 la Biblia, 하나님 말씀에 la palabra de Dios. 이 사람은 자기의 목사님이나 자기 교회를 말하지 않았어요. Él no hablaba de su iglesia, no hablaba de su pastor, 성경을 이야기하고 있어요. sino que él decía la palabra de Dios. 난 그때 처음으로 Por primera vez 내가 틀렸다는 걸 알게 됐어요. me di cuenta de que yo estaba equivocado. 그분이 나보고 너 성경 믿는 게 아니야 라고 말할 때에 Y cuando él me dijo, tú no crees en la Biblia, 내가 막 화를 냈거든요. yo me había enojado, 근데 그날 처음으로 내가 성경을 믿지 않는 나를 봤어요. pero ese día fue la primera vez que vi de que yo no creía en la palabra de Dios. 내 마음에는 성경보다도 우리 교회가 우선이에요. En mi corazón antes de la Biblia estaba mi iglesia 성경보다도 우리 목사님의 말이 더 중요해요. y antes de la Biblia yo pensaba que era más importante las palabras del el pastor. 저는 그때 처음으로 내가 진짜 성경에 내 입에서 나오는 말들이 하나님 말씀보다도 다른 것을 더 중요하게 여기는 걸 처음 봤어요. En ese momento me di cuenta de que mi corazón estaba inclinándose hacia otras cosas que no era la palabra de Dios, que no era la Biblia. 그때 내 입이 닫아졌어요. En ese momento mis labios se pudieron 내가 날 cerrar. 보니까 Y cuando yo me vi a mí mismo, 아 맞네요. es verdad, 그러네요. así es así. 그런 말씀이 거기 있었네요. Había esta palabra. 내가 어느 순간인가 양처럼 잠잠하게 이제 그 이야기를 듣고 있는 나를 봤어요. Desde un momento me pude ver de que yo ya estaba como una oveja así callada, escuchando la palabra. 성경을 믿고 있지 않는 내가 확실하게 보여지니까 Me pude ver a mí que yo era una persona que no creía en la Biblia. 처음으로 그때부터 내가 이제 들리기 시작했어요. Desde ese momento empecé a escuchar. 그분이 조금 이렇게 설명을 해줬어요. Y él empezó a explicarme uno a uno. 예수님이 우리 죄를 위하여 어떻게 해놓으셨는지 Jesús, ¿qué hizo por nuestros pecados? 그 이야기를 듣다 보니까 Y cuando yo escuchaba eso, 내가 의인이에요 하고 말했어요. yo pude decir, yo soy justo. 조금 전까지만 해도 Hasta hace varios momentos, él me preguntaba, ¿tú eres justo? 죄 안 져요? ¿Tú no pecas? 천사처럼 살겠네. Entonces tú vives como un ángel.
내가 그렇게 따지고 대들었는데 Así yo estaba reclamándole, estaba peleando, 내 마음에 눈이 밝아져 버렸어. pero en mi corazón, mis ojos del corazón se abrieron. 그렇게 어렵게 느껴졌던 구약 성경이 Esa palabra que era tan difícil del 그냥 Antiguo 한 Testamento 두 줄로 딱 멸망의 길과 생명의 길로 쫙 나눠졌고 se había dividido en dos caminos, en el camino de la muerte y en el camino de la vida. 내가 그날 1985년이었어요. En ese momento era 1985, 11월 22일 날이었어요. en noviembre 22. 정말 그때 내 마음에 빛이 들어왔어요. En ese momento entró la luz en mi corazón. 그때 내가 구원을 받았어요. En ese momento yo recibí la 그때 내가 salvación. 의인이 되었어요. Y en ese momento yo fui justo. 그때 내가 거듭난 거예요. En ese momento yo pude renacer. 여러분 저는 제가 왜 조종사가 되려고 했을 때 안 됐는지 몰랐어요. Yo no sabía por qué yo cuando intentaba ser piloto no funcionaban las cosas. 내 인생에 왜 이런 일을 내가 만나는지 몰랐어요. Yo no sabía por qué en mi vida yo me encontraba con estas situaciones. 난 아마 지금 내가 그냥 내 원대로 내 꿈대로 됐다면은 Si tal vez hubiera sucedido como yo deseaba, según mi sueño o mis metas, 전 여기 안 있을 거예요. yo no estaría acá. 저는 지금 아마 조종하고 댕기겠죠. Seguro que estaría 내 manejando, 친구들처럼. así como mis amigos. 나는 지금 선교사가 됐어요. Pero ahora yo soy misionero. 하나님 내 마음의 길을 하나님이 막으시고 Y Dios tapó los oídos de mi 안 되게 propio corazón. 하시고, Hizo de que no funcionaran las cosas. 실패하게 하시고 Hizo de que fracasara. 내가 뭘 하면 되는구나 하는 게 될 수 없는 자라는 걸 가르쳐 주셔서 Y me mostró de que yo era una persona que no podía hacerlo. 하나님 내 인생 속에 이 엄청난 구원을 주신 거예요. Y me dio a mi corazón una gran salvación. 아멘. Amén. 그래 하나님은 우리 인생 속에 그런 일을 하시는 거예요. Así Dios también trabaja de esa manera en nuestro corazón. 정말 제가 오늘 민수기 21장을 보면은 Nosotros hoy estamos viendo la palabra en Números, capítulo 21. 여기 보면 뱀이 나옵니다. Acá aparece la serpiente. 자, 우리 한번 민수기 21장 한번 보세요. Vamos a ver la palabra en Números, capítulo 21. 21장 Números, capítulo 21, 4절입니다. el versículo 4. 한번 읽어볼래요? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 이스라엘 백성들이 애굽에 나와서 광야로 가고 있는 동안에 Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en el desierto, 그들의 마음이 길로 인해서 상하는 일을 그들이 만납니다. ellos se encontraron en el desierto cosas que les causaba el desánimo en el corazón. 그들은 그들의 길이 있는 거예요. Ellos tenían su propio camino. 언제 원망이 일어납니까? ¿En qué momento se levanta la queja en el corazón? 내가 원하는 것들이 있을 때 내 원하는 대로 안 될 때 원망이 일어나는 Cuando 거예요. yo tengo algo que yo deseo, pero esas cosas no funcionan como yo deseo, ahí se levanta la queja. 성경은 예수님이 내가 길이오 했는데 En la Biblia dice que Jesús dice, yo soy el camino. 길은 예수님이 길인데 Entonces Jesús es el camino, 오늘 이스라엘 백성들은 자기가 원하는 길이 있는 거예요. pero el pueblo de Israel estaba siguiendo su propio camino. 하나님이 원하는 길과 하나님의 뜻이 있는데 Hay un camino que Dios desea, hay un propósito que Dios tiene, 그들은 그들이 원하는 바다에 가까운 프라이아에 가까운 길이 있는 거예요. pero ellos tenían su propio camino que estaba cerca al mar, como en la playa. 저는 제가 제 옆에 많은 사람들을 만납니다. Y yo a mi alrededor me he encontrado con muchas personas. 그들이 구원받기 전에 그들이 너무 고통하는 걸 봅니다. Antes de que ellos reciban la salvación, he visto cómo ellos han sufrido. 그들이 원치 않는 아픔을 만나고 Y ellos se han encontrado con un dolor que no desean. 그 가정 안에 너무 많은 슬픔과 마음의 고통이 있고 Y dentro de su familia también tienen muchas tristezas, muchos dolores. 그들이 왜 그런 일을 만나는지 난 정확하게 알고 있어요. Y yo sabía exactamente por qué ellos se encontraban con ese tipo de problemas. 그들이 왕이 됐기 때문에 주인이 되어서 Ellos en su corazón, ellos eran los reyes, ellos eran los dueños de su propia vida. 하나님의 길이 아닌 자기 길을 따라서 가기 때문에 하나님이 그들을 사랑하셔서 돌아오게 하려고 하시는 거예요. Y como no seguían el camino de Dios, sino que ellos seguían su propio camino, Dios les amaba a ellos y los hacía regresar al camino de Dios. 저는 왜 내 마음이 공고하고 마음에 어두운지 난 몰랐어요. Y yo no sabía por qué mi corazón estaba tan oscuro, por qué estaba tan vacío. 하나님이 내 삶 속에 왜 그렇게 어렵고 고통스러운 삶을 살게 되는지를 가르쳐 주셨어요. Y Dios me enseñó en ese momento porque yo tenía tanta dificultad en mi vida, porque tenía tanto vacío en mi 자, corazón. 우리 여러분 성경 한 군데 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar en una parte de la Biblia, 시편 en Salmos 107편입니다. 107, 10절입니다. el versículo 10.
시편 107편 Salmos capítulo 107, 10절 el versículo 10. 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. 1, 2. 시작. 사람이 Algunos 흑암과 moraban 사망의 en 그늘에 앉으며 tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. 11절 Versículo 11. 한 번 더 Vamos a 읽겠습니다. leerlo todos juntos. 시작. 1, 2. Por 하나님의 cuanto 말씀을 fueron 거역하며 rebeldes a las 지존자의 palabras 뜻을 de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. 자, 사람들이 곤고와 쇠사슬과 흑암과 사망에 앉아 있는 이유가 뭐냐면은 ¿Cuál es la razón por la que las personas moran en las tinieblas, sombra de muerte, están en la aflicción y en los hierros? 그들의 마음에 하나님을 거역하고 Es porque ellos fueron rebeldes a la palabra de Dios 하나님의 뜻을 무시하고 사는 거예요. y aborrecieron el consejo de Dios. 그래서 하나님 그들 인생 속에 수고와 슬픔과 어려움을 주어서 Entonces por eso Dios les dio a ellos el cansancio, les dio a ellos las tinieblas 그들의 마음을 낮추시는 거예요. para poder bajar el corazón de ellos. 때로 암에 걸리기도 하고 A veces permitía las enfermedades como el cáncer 또 가정 안에 사업에 실패하기도 하고 o tal vez permitía los fracasos en las familias. 정말 어려움을 만나게 해서 하나님 그들을 구원하시는 거예요. Verdaderamente por las dificultades les salvaba a ellos de los problemas. 제가 브라질 가서 제일 먼저 복음을 전하는 사람 중에 한 사람이 처음에 만났을 때 내가 깜짝 놀랐어요. Al principio, cuando yo recién había llegado a Brasil, a una de las primeras personas que yo le compartí el evangelio, yo me asusté 눈이 없었어요. porque no tenía ojos 코가 없었어요. y no tenía nariz 머리가 반쪽이 없었어요. y la mitad de su cabeza si no tenía. 이 사람은 굉장히 머리가 좋고 한국에서 가장 좋은 서울대학교 가장 좋은 IQ 굉장히 똑똑한 사람이었어요. Él era una persona que era muy inteligente, se había graduado de la mejor universidad de Corea y también tenía con mucha inteligencia. 어느 날 코가 빨개지기 시작했어요. Pero un día dice que su nariz se empezó a poner rojo 병원에 갔어요. y se fue al hospital. 암이었어요. Y decían de que tenía cáncer. 이 안에 뼈에 암이 들어왔어요. Decía que tenía cáncer en su hueso de la nariz 수술을 했어요. y por eso tenía que operar. 코를 잘랐어요. Tenía que cortar su nariz. 엉덩이 있는 살을 붙였어요. Y le pegaron carne de sus nalgas y lo pusieron. 그러니까 이 얼굴에 생각해 얼굴에 엉덩이 살이 붙으니까 어떻게 했어요? Entonces piensen, imagínense que en la cara tiene la carne así de las nalgas en la cara. 너무 고통스러운 거예요. Entonces él se sentía muy 숨을 못 muy mal, 쉬니까 no podía respirar. 입으로만 숨을 쉬어야 돼요. Tenía que respirar por la boca 그리고 그 코에 잘랐는데 그게 눈으로 갔어요. y tenía que cortar ese, pero ese cáncer se fue a los ojos. 다시 수술을 했어요. Otra vez tuvo que operarse. 눈을 뽑았어요. Tuvieron que sacar el ojo, 다시 그게 번졌어요. pero otra vez ese se fue 다시 뇌를 잘랐어요. y otra vez tuvieron que cortar parte de su cerebro. 5번의 수술을 받았어요. Tuvo 5 operaciones. 그리고 병실에서 딱 깨어났을 때 Y el día que él se despertó después de la operación, 사람이 막 소리를 질렀어요. él empezó a gritar. ¡Ah! Así gritaba. 가라고. ¡Ah! ¡Vete! 이 사람 눈에 보이기 시작했어요. Él así empezó veía sus ojos. 시커먼 귀신들이 Él veía como espíritus 이 negros 사람이 죽기를 기다렸어요. estaban esperando de que él muriera. 이 사람이 그 딱 정신이 약했지만 그게 밖에서 기다린 그 시커먼 그림자가 보였어요. Aunque como su mente no estaba totalmente bien, pero veía por fuera que estaban como unos espíritus esperándolo. 교회를 다녔기 때문에 Y como él se congregaba en la iglesia 집사였기 때문에 y él era diácono, 이 사람은 죽으면 지옥 간다는 걸 알았어요. él sabía de que si él moría iba a ir al infierno. 자기가 죽기를 기다리고 있는 것을 봤어요. Entonces él veía de que esos espíritus estaban esperando de que él muriera. 막 부르죠. 하고. Y él así gritaba, vete, no quiero. 근데 참 신기하게 그 사람이 몸이 회복이 조금 돼서 집에 와 있었어요. Y asombrosamente él empezó a recuperarse poco a poco, el cuerpo estaba en su casa. 제가 그 집에 찾아갔어요. Y yo fui a esa casa. 처음 만났어요. Era la primera vez que nos veíamos. 나에게 뭐라고 이야기했는지 압니까? ¿Y saben yo qué le dije? 목사님, Él me dijo, pastor, 죽는 게 무서워요. él me dijo, pastor, yo tengo miedo de morir. 내가
내가 그 5번째 수술 마친 날, El día que yo terminé mi quinta operación, 그 악한 사단의 영이 나를 끌고 가려고 딱 문 앞에 기다리고 날 쳐다보고 los 있었어요. espíritus malvados de Satanás estaban parados, estaban así atentos para llevarme. 저는 죽는 게 무서워요. Yo tengo miedo de morir. 그날 제가 복음을 전했어요. En ese momento, ese día yo le compartí el 내가 evangelio. 들었던 이 복음, El evangelio que yo tengo, que yo 예수님이 escuchaba. 해놓으신 이야기, Las cosas que Jesús ha hecho, la obra de Jesús. 이미 나를 위하여 십자가에서 해놓으신 그 이야기를 내가 해주었어요. Yo le conté la historia que Jesús ya había hecho en la cruz por mí. 이분이 막 눈물을 흘리면서 한쪽 눈에서 눈물이 흐르면서 그 말씀을 그대로 받아들여요. Entonces él por un ojo así, él estaba llorando y él recibió esa palabra completamente. 5번 수술 받으면서 Al recibir la quinta operación, 몸이 다 말랐어요. así todo el cuerpo estaba como así flaco. 몸이 말랐어요. 그냥 막 몸이 말라가지고 뼈밖에 없어요. Solo tenía huesos nada más. 근데 그분은 이제 휠체어를 타고 매일 우리 교회 앞자리 와서 말씀을 들어요. Pero ahora él está siempre se sienta en los primeros asientos de nuestra iglesia con su silla de ruedas. 그분은 웃음이 없었어요. Él no tenía la sonrisa, 기쁨이 없었어요. no tenía la felicidad. 구원을 받고 나서 Después de recibir la salvación, 너무 평안한 거예요. ya tenía como mucha paz. 그분 얼굴을 보면은 Cuando uno ve el rostro de él, 양의 얼굴과 똑같았어요. era como un rostro así de una oveja. 양은 어때요? ¿Cómo son las ovejas? 매. Me- 양 압니까 양? ¿Ustedes conocen las ovejas? 양이 어때요? ¿Cómo son las ovejas? 자, 여러분들도 마찬가지예요. Ustedes también igual, ¿no? 구원받은 그리스도인들은 Los cristianos que han recibido la salvación 해요. son así, 진짜 얼굴이 예쁜 거예요. así de verdad su rostro se volvió 귀여운 muy hermoso. 거예요. Era como muy lindo. 이분이 가끔가다 교회 오다가 신호등에서 차가 서면은 Él cuando venía a la iglesia, a veces cuando paraba el auto en el semáforo, 차가 이래 있잖아요. así están dos autos juntos, ¿no? 이분이 이래 옆에 차를 쳐다보면은 Y cuando él miraba al auto del lado 운전석에 이래 쳐다보다가 y el conductor del otro lado miraba, 깜짝 놀래. así dice que se asustaba. 눈도 없고 No tenía un ojo, 코에 엉덩이 살이 붙어 있고 la nariz tenía como partes de su 머리가 nalga 잘려져 así, 있어요. también su cabeza no estaba completo. 웃으면은 Pero así cuando él sonreía, 깜짝 놀래. todo el mundo así se asustaba. 이분은 밖에 나가본 적이 없어요. Él nunca había salido 구원받기 전에 antes de recibir la salvación. 뭐든지 집어 던졌어요. Todo él así tiraba. 유리를 깨고 Él rompía los vidrios, 뭐든지 집어 던지는. así todo él rompía. 그 아내가 견딜 수가 없었어요. Y la esposa no aguantaba más. 구원을 받고 나서 Después de recibir la salvación, 매일 말씀을 들으면서 todos los días él escuchaba la palabra 밤 11시가 됐는데 y ya eran las 11 de la noche. 아, 목사님 벌써 가셔요. Ay, pues, pastor, ya se va. 밤 11시인데 Eran las 11 de la noche. 조금 더 이야기해 주면 안 돼요? Ay, pastor, ¿no puede quedarse a compartir un poquito más? 내가 내일 올게요. No, mañana yo voy a venir. 이분 말씀이 너무 좋은 거예요. A él le gustaba mucho la palabra. 그는 죽음 앞에 있을 때 Y entonces cuando él estaba frente a la muerte, 죽기 하루 전날 antes de morir, 제가 그 병원에 갔어요. yo fui al hospital 나한테 볼펜을 달라고 이야기했어요. y él me dijo que le diera un bolígrafo. 이분 입이 다쳤어요. Él ya no podía hablar. 내가 하는 말을 들을 수는 있었어요. Él podía escuchar lo que yo decía. 내 말 들립니까? Yo le decía, ¿me escucha? 나한테 볼펜을 달라고. Me decía que le diera un bolígrafo. 내가 그분이 얼마 안 있으면 죽을 거라는 걸 내가 알았어요. Entonces yo ya sentía de que él dentro de poco iba a morir. 내 앞에서 막 이러는 거예요. Y él 웃으면서. así me hacía así. 뭐가 보여요? Y yo le decía, ¿ve algo? 내 눈에는 안 보이는 거예요. Yo a mis ojos yo no veo nada. 이 사람 눈에는 천사들이 보이는 거예요. Pero en los ojos de él decía de que él veía a los ángeles. 볼펜을 줬어요. Y yo le di un bolígrafo 종에다가 적기 y 시작했어요. él empezó a escribir en una hoja. 쌍뚜 하고 적었어요. 쌍뚜 거룩하다. Santo, así. 네, 쌍뚜 하고 적었어요. Así él escribió santo. 그리고 얼마 있다 그런 세상을 떠났어요. Y después así de varios tiempo él murió. 딴 데는 비가 막 쏟아지는데 En todos los lugares así llovía. 장례식 그 치료로 우리 저 묘지로 가는 동안에 Pero mientras nosotros fuimos al funeral para 비가 enterrarlo, 막 쏟아부었어요. así estaba lloviendo mucho. 비 오는 데서 우린 장례식을 해야만 했는데 Y ya teníamos que enterrarlo, aunque era con lluvia. 그 장제 도착을 하니까 Pero en el momento que llegamos
Vamos 신기한 일이 벌어졌어요. al cementerio, pasó algo asombroso. 우리가 그 묻을 고기 동그랗게만 거기만 구름이 없고 Así ese lugar donde nosotros estamos redondo, no había las 그 nubes, 주변으로 새까맣게 구름이 껴 있어요. pero alrededor estaba negro el cielo. 우리가 장례식을 딱 마쳤을 때 Después de que terminamos el entierro, 비가 쏟아붓기 시작. empezó a llover otra vez. 정말 그분은 그 암을 만나면서 De verdad, él cuando tuvo el cáncer, 그 마음이 다 무너졌어요. su corazón se derrumbó. 자, 하나님 우리에게 인생 속에 그렇게 일하셨어요. Así Dios también trabaja de esa manera en nuestra vida. 때로는 암 A 그리고 veces 병을 통해서 por la enfermedad, el cáncer. 그건 하나님이 우리에게 고통을 주려고 하는 게 아니에요. Pero no es que Dios quiere darnos simplemente el dolor, el 하나님 sufrimiento. 우리 육체를 사랑하지 않아요. Dios no ama nuestro cuerpo. 성경에 죄의 삭은 사망이라고 했기 En 때문에 la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. 죄가 많다 적다 문제 그거 아니에요. Entonces no, el problema no es si tiene mucho pecado o poco pecado. 죄가 있느냐 없느냐예요. El problema es si tiene pecado o no tiene el pecado. 죄가 있다면 Si tiene el pecado, 조금이라도 있다면 así sea un poco, 그 사람 그 죄 때문에 멸망을 당하는 거예요. esa persona por ese pecado va a ir a la muerte. 왜? 죄의 삭은 사망이니까. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. 그 죄 때문에 멸망을 당하는 거예요. Entonces por ese pecado va a ir a la muerte. 그래서 하나님 우리에게 기회를 주시는 거예요. Entonces por eso Dios nos da la oportunidad a nosotros, 때로 우리 마음을 낮추시고 para nosotros a veces bajar nuestro 우리가 corazón 하나님 앞에 그 정말 이 구원을 받게 하시려고 y también para darnos la salvación. 우리가 원치 않는 아픔을 만나게 하시더라. Nos hace encontrarnos con tristezas o dolores que nosotros no deseamos. 저희들 교회 나오는 사람들 다 보면요. Yo cuando veo a los miembros de la iglesia que se congregan, 이 구원을 받고 복음의 진리를 만나기 전에 다 실패하고 어렵고 문제 있는 사람들이 와서 구원을 받는 거. todas las personas que tenían problemas, que tenían fracasos, que tenían dificultades, todos ellos son los que después reciben la salvación. 여러분 진짜 죄는 이 뱀이 무는 독과 같아요. De verdad, el pecado es como el veneno de esta serpiente. 그래서 이 독이 뱀이 딱 물으면은 Por eso cuando la serpiente muerde, 여러분 중에 뱀 좋아하는 사람 있습니까? ¿hay alguien que sabe así sobre las serpientes? 어떤 사람들은 뱀을 좋아하는지 그 차에다가 뱀을 데리고 다니는 사람들도 있어요. Hay personas que le gustan las serpientes y tienen hasta en su auto. 근데 뱀은요. 뱀 좋아하는 사람이 있습니까? ¿Hay alguien que le gustan las serpientes? 아무도 없지요. No hay nadie, ¿verdad? 저는요 뱀만 보면 머리가 쫙 서요. A mí yo de verdad con tan solo ver una serpiente así mi cabello se levanta. 여러분 왜 뱀이 사단은 아니에요. Pero la serpiente no es Satanás. 뱀에 물리면 왜 죽습니까? Pero ¿por qué uno muere cuando la serpiente muerde? 우리 교회 그 장로님 한 분은 말이 3마리 있었어요. El anciano de nuestra iglesia, él tenía 3 caballos. 그 샤까라의 뱀에게 물려가지고 3마리 말이 다 뱀한테 물려 죽었어요. Pero los 3 caballos les mordió la serpiente y entonces ellos murieron. Los caballos murieron. 독이 있는 뱀들은 Las serpientes que tienen veneno, 고개를 딱 들어요. ellos levantan su cabeza, 그죠? ¿verdad? 몸은 겸손한데 El cuerpo es bajo, 머리를 들어요. pero ellos levantan la cabeza, 맞죠? ¿verdad? 몸을 보면 겸손해. 아주 Si, 겸손해. si uno ve tan solo el cuerpo, parece que es humilde. 근데 자기 생각이 아주 강한 사람들이 있어요. Pero hay personas que tienen su pensamiento bien fuerte 굉장히 자기 주장이 강한 사람. y que su punto de vista es bien fuerte. 예, 정말 막 고개를 딱 대드는 사람이 저처럼 구원받기 전에. Así las personas que levantan su cabeza y así pelean y como se quejan, así como yo antes de recibir la salvación. 그 속는 거예요. Así ellos son los que muerden. 근데 하나님이 그 뱀에게 물린 사람들, 이스라엘 백성들을 물기 시작했어요. Así esas serpientes empezaron a morder al pueblo de Israel. 독이 들어가면 Cuando entra el veneno, 혈관에 딱 무는 동안에 독이 들어가요. cuando ellos muerden, entra el veneno por las venas. 그 독이 들어가서 피를 굳게 만들어 버려. Y lo que hace es coagular la sangre. 압니까? 여러분 뱀에 물리면 왜 죽는지 압니까? ¿Sí conocen por qué uno muere cuando muerde la serpiente? 네, 몰라요. ¿No saben? 자, 뱀에 물리는데 왜 죽어요? ¿Por qué creen de que uno muere cuando muerde la serpiente? 독이 있으니까 죽지. 물론 독 때문에 죽는 거예요. Sí, claro, por el veneno, lógicamente muere. 근데 독이 어떻게 죽여요, 사람을? Pero el veneno, ¿cómo mata a la persona?
예? 예, 하여튼 죽어요. 뱀한테 물리면 죽어요. Sí, si muerde, la 아, serpiente 제가 muere. 오늘 그럴 줄 알았으면 뱀의 독이 왜 무서운지 좀 한번 보여줬어야 되는데 이게 Así yo 스크린에 hubiera sabido, les hubiera mostrado un video, ¿no? De las Ay. serpientes. 여러분 다 아는 줄 알았어요. Yo pensé que ustedes ya todos sabían, 우리 교회 사람들은 다 알거든요. porque los miembros de nuestra iglesia ellos sí saben. 뱀에 물리면은 Cuando la serpiente muerde, 피가 굳어져요. la sangre se coagula 혈관이 막혀요. y por eso se tapan las venas. 심장으로 들어가면은 Y cuando entra al corazón, 심장이 이렇게 피가 굳어가지고 이게 안 돼요. entonces el corazón ya no puede moverse porque la sangre está coagulada. 그럼 산소가 통하지 않아요. Y entonces por eso ya no fluye el oxígeno. 그 큰 말이 쿵 하고 쓰러져요. Entonces por eso ese caballo tan grande se cae. 왜 혈관들이 다 막혀버리니까. ¿Por qué? Porque ya todas sus venas están tapadas. 어떤 독한 뱀들은요, 그 뱀 한 방울 가지고 1000명을 죽일 수 있대요. Dice 사람. que a serpientes que son así con su veneno muy fuerte, con una gota puede hasta 1000 personas así matar. 예, 그 독이 들어오면은 Y cuando entra ese veneno, 죽는 거예요. la persona muere 피가 흐르지 않고 porque la sangre no puede fluir. 산소가 공급이 안 되면서 Y cuando el oxígeno no es distribuido, 죽는 거예요. la persona muere. 죄가 그래요. El pecado es así. 죄가 들어오면은 Cuando entra el pecado, 사망이라 그래요. 죄의 삭은 사망이다. dice que la paga del pecado es la muerte. 이스라엘 백성들이 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 거역하고 자기의 길로 가면서 Entonces el pueblo de Israel, ellos estaban dejando el propósito de Dios y estaban siguiendo su propio camino. 하나님 그들에게 불뱀을 보냈어요. Y por eso Dios les envió a ellos la 물게 serpiente de bronce 만들었어요. y les hizo morder 고통하게 만들었어요. para que ellos tengan el sufrimiento. 그때 그들은 불뱀 때문에 고통을 당하고 죽게 되면서 En ese momento cuando ellos tenían el dolor, el sufrimiento por las serpientes y estaban muriendo, 자기들이 죄를 짓고 하나님을 원망하고 하나님의 종을 대적했다는 걸 깨닫게 됐지요. entonces ellos se dan cuenta de que ellos estaban en contra del siervo de Dios, que ellos estaban en contra de la palabra de Dios. 그때 그들은 하나님을 찾기 시작했어요. En ese momento ellos empiezan a buscar a Dios. 왜 찾았습니까? ¿Por qué lo buscan? 거기서 그 문제를 해결하려고 찾았는데 Porque ellos querían solucionar ese problema, 하나님이 불뱀을 보낸 이유는 모르는 거예요. pero no sabían la razón por la que Dios había enviado esa serpiente de 하나님 esa 왜 serpiente. 백성들에게 불뱀을 보냈습니까? ¿Por qué Dios les mandó a ellos la serpiente ardiente? 왜 물게 했습니까? ¿Por qué hizo de que la serpiente les mordiera a ellos? 왜 고통을 주었습니까? ¿Por qué les dio a ellos el dolor? 왜 그들의 삶에 아픔을 주었습니까? ¿Por qué les dio a ellos el sufrimiento en su vida? 죄를 깨닫고 Para que ellos pudieran conocer su 죄의 pecado, 결과를 깨닫고 para que puedan conocer el resultado de su pecado 하나님에게로 돌아오라고 하는 거예요. y puedan regresar a Dios. 아멘. Amén. 하나님의 사랑이었어요. Ese es el amor de Dios. 근데 그 하나님의 마음을 모르는 사람들은 Pero las personas que no conocen el corazón de Dios 그 어려운 형편만 해결하려고 하는 거예요. solo quieren solucionar esa situación. 뱀을 보내주신 그 하나님의 마음을 못 만나면은 Si no se encuentra con el corazón de Dios, con el propósito de por qué envió a esas serpientes, 그들의 마음에 진정한 회개가 되지 않는 거예요. entonces en el corazón de ellos no puede tener un verdadero 자, 우리 arrepentimiento. 성경 여러분 한 군데만 한 번 더 찾아봐요. Vamos a buscar una parte más de la Isaías. Biblia. En Isaías, 38장입니다. Isaías capítulo 38. 이사야 38장 Isaías capítulo 38, 17절입니다. el versículo 17. 자, 우리 한번 큰 소리로 한번 읽어보겠습니다. Isaías capítulo 38, el versículo 17. Vamos a leer todos juntos. 찾았습니까? ¿Sí encontraron? 자, 한번 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Sí, 1, 2. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 여러분, 저는 오늘 여기에 히스기야 왕의 그 구원 간증입니다. Ese es el testimonio de salvación del rey Ezequías. 그는 큰 병에 걸려 죽게 되었습니다. Él tenía una gran enfermedad por la cual murió. 죽음 앞에 서 있을 때에 Y cuando él estaba frente a la muerte, 그는 너무너무 고통스러웠어요. él tenía mucho dolor.
그 죽음 때문 앞에서 porque frente a la muerte, 그 병 앞에서 frente a esa enfermedad, 하나님의 마음과 만납니다. él se encontró con el corazón de Dios. 하나님이 왜 내게 이런 고통을 주셨을까? Dios, ¿por qué me habrá dado este dolor a mí? 하나님 내 삶에 왜 이런 큰 아픔을 주셨지? ¿Por qué me habrá dado tanto dolor, sufrimiento? 하나님이 그에게 아픔을 주신 이유를 히스기야는 발견한 거예요. Ezequías pudo descubrir la razón por la que Dios le había dado el dolor en su corazón. 하나님이 내 영혼과 만나고 싶어 하는구나. Dios quiere encontrarse con mi alma. 아멘. Amén. 하나님 내 육체를 사랑하시는 분이 아니고 Dios no ama mi cuerpo, 내 영혼을 사랑하시는 sino que Él 분이구나. ama mi alma. 내게 뭘 주신 것은 Él me da algo, 하나님 내게 다른 걸 주시려고 이렇게 하시는 es para 거구나. darme otras cosas. 하나님이 내게 평화를 주려고 하는구나. Él quiere darme la paz. 제게는 제 손녀가 있어요. Yo tengo una nieta, 제가 이제 할아버지가 됐어요. yo ya soy abuelito. 그래 안 보이죠? No parece, ¿verdad? 제가 할아버지예요. Pero yo ya soy abuelito. 예, 제 손녀가 이제 1살 됐어요. Y mi nieta tiene 1 año. 가끔 제 딸이 이제 이래 다른 교회에 있기 때문에 가고 우리한테 맡겨놓고 갈 때가 있어요. Hay veces en que mi hija, como ella está ministrando en otra ciudad, entonces deja a la niña. 얘가 자다가 Entonces yo estoy durmiendo 딱 눈을 떠요. y ella duerme y abre los ojos 그리고 찾아요. y empieza a buscar. 그러다가 자기 엄마가 있는 걸 보면요, Y cuando ella ve que está su mamá, 하고 다시 자요. así ella sonríe y otra vez duerme. 딱 찾다가 자기 엄마가 안 보이면 Pero ella cuando se levanta y empieza a buscar y no está su mamá, 떡 일나가지고 se levanta así completamente 울어요. y empieza a llorar. 어떤 때는 우리가 달래줘도 Nosotros a veces, aunque por más de que le tratamos, 울어요. ella llora. 이 아이가 가장 평안할 때가 언제인지 압니까? ¿Saben cuándo es el momento cuando ella puede descansar? 엄마 옆에 있을 때. Cuando está con su mamá. 아멘. Amén. 여러분이 가장 평안할 때가 언제인지 ¿Ustedes 압니까? saben el momento cuándo es que ustedes pueden descansar? 생명 대신 예수님과 함께 할 때. Cuando ustedes están junto con Dios, que es la vida. 예수님의 마음과 연결됐을 때에 Cuando el corazón de ustedes está conectado con 여러분에게 Dios, 평안이 찾아오는 거예요. ustedes pueden llegar la paz en su corazón. 여기 성경에 히스기야 왕은 En la Biblia, acá el rey 우리 한 Ezequías, 번만 더 읽겠습니다. vamos a leer una vez más el 17절. versículo 17. 자, 1, 시작. 2. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. 하나님이 히스기야를 사랑해서 Dios amaba a Ezequías 그 영혼을 죄에서 건져내시고 y sacó su alma del pecado 그 죄를 예수님의 등 뒤에 던져버리신 y 거예요. dice que echó sus pecados tras sus espaldas. 히스기야가 죽을 병에 걸렸을 때에 Cuando Ezequías tenía la enfermedad de muerte, 그 병을 통해서 하나님을 만났어요. por medio de esa enfermedad, él se encontró con Dios. 저는 제 인생 속에 조종사가 되지 못했지만은 Yo en mi vida no pude cumplir el sueño de ser piloto, 선교사가 됐어요. pero yo me convertí en misionero. 아멘. ¿Eh? 만약에 내가 원하는 대로 됐다면은 Si yo hubiera hecho como yo deseaba, 난 아마 이런 생명의 복음을 전하는 사람은 못 됐을 yo 거예요. nunca hubiera podido ser una persona que transmite la palabra de la vida. 여러분이 원하는 대로 안 됐다고 화를 내거나 낙심할 필요가 없습니다. Ustedes no tienen necesidad de enojarse ni desesperarse porque las cosas no pasan como ustedes quieren. 우선 순간에 아픔이 왔지만은 Aunque hay en ese momento hay el dolor, 그건 하나님의 사랑이었어요. pero ese fue el amor de Dios. 하나님이 백성들에게 불뱀을 보내서 Dios le envió la serpiente ardiente al pueblo de Israel, 하나님 그들의 마음을 공고하게 하시고 les dio el dolor en el corazón de ellos 그리고 그들이 하나님과 말씀과 만나게 해서 y hizo de que ellos se pudieran encontrar su corazón con el corazón de Dios. 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하려고 하는 것이 하나님이 불뱀을 보낸 이유예요. Por la razón de que Dios deseaba de que por medio de estas serpientes ellos su corazón se pueda encontrar con el corazón de 세상 Dios. 어디에도 평안은 없어요. En el mundo, en ningún lado del mundo hay la paz. 세상 어디에도 안식은 없어요. En ningún lado del mundo hay el descanso. 예수님에게 안식이 있어요. Solo en Jesús está el descanso. 예수님에게 생명이 있어요. Solo en Jesús está la vida. 예수 이름 앞에 사단은 아무 일을 못해. Delante de Jesús, Satanás no puede hacer nada. 그래서 저는 이번에 예수님이 우리를 위해서 해놓으신 이야기를 좀 하고 싶은 거예요. Y por eso yo quiero así comentarles a ustedes en adelante cómo Jesús ha trabajado. 우리 한 절만 보고 오늘 말씀을 마치겠습니다. Vamos a leer un versículo más
más para terminar. 요한복음 3장 En San Juan capítulo 3, 14절입니다. San Juan capítulo 3, el versículo 14. 요한복음 3장 San Juan capítulo 3, 14절 el versículo 14. 읽어볼래요? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15절 Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 모세가 광야에서 뱀을 든 것처럼 Así como Moisés levantó la serpiente en el 인자도 desierto, 들려야 하리니. dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 여러분 그 불뱀을 높이 달아서 노뱀을 바라보게 한 것처럼 Así como hizo de que levantaran la serpiente de bronce para que todos pudieran ver. 하나님이 그 불뱀을 보낸 하나님의 마음을 우리에게 주신 거예요. Jesús también nos da a nosotros esa serpiente de bronce en nuestro corazón. 슬픔과 고통을 주신 하나님의 마음과 하나님의 사랑과 만난 거예요. Así se puede encontrar con la tristeza, se puede encontrar con el dolor, pero también el corazón se puede encontrar con Dios. 지금도 여기 페루에 많은 분들이 고통하고 살 거예요. Seguro que acá en Perú también muchas personas ahora están sufriendo. 정말 원치 않는 아픔을 만나고 살지요. Seguro que muchas personas tienen dolor y sufrimientos que no desean. 하나님 그들을 구원하시려고 Pero Dios, para darle la salvación a ellos 그리고 하나님 그들의 영혼을 죄에서 건져내시려고 y también para salvar de sus pecados, 또 여러분의 삶을 그렇게 건져내신 것처럼 así como les dio a ustedes la salvación, 하나님이 불뱀을 통하여 우리 죄를 깨닫게 하고 Dios por medio de la serpiente ardiente hace que nosotros conozcamos nuestros 노뱀 pecados. 대신 예수 그리스도를 만나게 하실 줄 믿습니다. Y por medio de la serpiente de bronce que es Jesucristo, así nos encontramos con Dios. 저는 정말 이런 제 마음에 하나님의 이 큰 복음을 하나님이 사랑을 입게 해주신 하나님 앞에 감사드리거든요. Yo estoy muy agradecido delante de Dios que me ha dado este gran evangelio 우리가 저녁에 이런 부분들을 더 함께 이야기하길 바랍니다. y espero de que podamos seguir después compartiendo más sobre esta parte. 기도하겠습니다. Vamos a orar.